पर्यटन ऋतु पर्यटकों को आकृष्ट करुच्ची पर्यटन स्थल। लक्ष लक्ष पर्यटकों को भिड़ देखा मिलूँ। ଏହି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରବଗଡ଼ର ବାଡ଼ୁଂଝରିଆ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ଇକୋ ଟୁରିଜମ ପରିସରରେ। ଏଠାରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ मनभरी उपभोग करुथिबार देखिबाकू मिलिथिला। एठाकार बोटिंग व्यवस्था, रोपवे, साइक्लिंग, रहिबा खाइबा व्यवस्था को लोके बेस पसंद करुछंती। किछि पर्यटक कहिबा अनुसार एठारे बोटिंग व्यवस्था रे बोट रो व्यवस्था टिके अधिका होंता ताहेले बोटिंग रो मजा अधिक पर्यटक नहीं पारंते। सरबगढ़ कुलमणि प्रधान का रिपोर्ट, संध्या न्यूज।